Oke, kita bahas yang hari ini online aja. Siapa nih? Mbak Titut ya. Mbak Titut Andriani itu ada kayaknya ya. Mbak Ika Parawita ada nggak? Mbak Ika Parawita online nggak ini? Ika Parawita online nggak nih? Nggak ada, yaudah loncati. Nah ini punya Mbak Tito, cok sama-sama kita koreksi ya. Minta tolong yang ada mic untuk baca. Siapa yang ada mic? Ada yang bawa mic nggak? Mau baca? Untuk latihan pronunciation. Karena saya tahu ada beberapa mahasiswa yang pronunciationnya masih kurang baik. Siapa yang mau latihan? Kalau mahasiswa UT Hong Kong better ya daripada UT Taiwan untuk pronunciationnya. Tapi tetap aja ada yang masih kurang. Yuk, siapa mau coba? Oh ini Rihanu ini ya. Yuk. Oke, sekarang bisa baca. Halo, halo. Ya, oke. Udah suratnya udah baca yang mana tuh? Yang itu yang ada di layar itu. Oke. My beloved friend and I'm Titut Andriani. Mostly my friends call me Andri. This year, I'm running to 26 years old. I'm 50 kilogram weight and 150 cm high. I have both short, wavy hair and an oval face. My nose is small, but I have got big eyes. They look nice with beautiful long eyelashes. I love them the most. I look like always happy. I bet everyone around me won't recognize me when I'm in problems or sad, unless my close friends. They know when I'm sad because I eat a lot and the portion I take is more than usual. I have between working I have been working in Hong Kong for 7 years, and this year I'm started joining Open University of Indonesia. The program study in English literature. The foreign language beside English, I also learn German. Saya Germany ya ini. But English is an international language, so I prioritize it to learn it well. The second reason is I hope I can get a better job when I go to Indonesia later. Anyway, I have a nephew. He is the greatest gift of my sister has ever given me. He has dark skin. He is a tall boy. He is taller than me, maybe around 158 centimeter high. His nose and eyes just look like mine. I love him so much. He is like my own brother. I really proud of him because he is one of the best students in his school. I often sent him toys when he was little, but since a couple of years, I prefer to give him something that more useful, such as storybooks, school equipment, etc. All of the things that I give to him, only thing that he loves it so much. It is a watch with a compass inside,
Inside it, the watch is circle and has many colors: dark green, black, blue, and white. He brings it wherever he goes. These are my personal description about myself and lovely one. Oke, tadi ada beberapa yang masih keliru ya. Ini tadi bacanya apa, Mbak? Tadi Mbak baca ini apa? Oke. Ya, tadi beloved ya, beloved. Kemudian ini bacanya bukan hike ya. Banyak sekali yang bacanya hike. Harusnya high ya, nggak pakai ek gitu ya, high. Ya, high kayak high itu biasa. Terus kemudian tadi lagi yang keliru mana ya? Oh ya ini gifted ya, gifted. Ini kok gifted ya? Harusnya bukan gifted ini. All of the things that I gave him ya. Ya bukan gifted. Verb 2-nya give, gave kan. Terus ini tadi bukan nephew ya, nephew ya, nephew. Nephew bukan nephew, nephew. Terus mana lagi ya tadi ya? Ya tadi ada yang keloncatan, yang ini ya. Ini tadi nggak dibaca. Ya, the first reason I'm joining tadi nggak kebaca kalau nggak salah ya, keloncatan. Terus ini literature, ini kurang e belakangnya ya, literature. Terus apa lagi ya tadi yang keliru ya? Ya kayaknya cuman itu tadi ya untuk pronunciation sih, overall oke lah ya. 9. Nilainya 9. German kenapa? Oh salah ya tadi ya bacanya ya. Ya German ya, German, German. Oke, untuk ini ratingnya Mbak Titut sudah bagus ya. Dari apa? Susunannya sudah, dari strukturnya sudah benar. Terus jadi tiap paragraf itu menceritakan satu topik ya, sudah betul. Jadi paragraf 1 ini menceritakan tentang appearance-nya Mbak Titut sendiri ya. Dari usia, umur, berat badan gitu kan. Terus yang kedua ini mulai masuk ke pendidikan ya. Pendidikan. Oh ya, ini tadi salah. Pronunciation-nya kurang tepat ya. Jadi I prioritize ya. Prioritize. Tadi bilangnya apa gitu saya lupa. Ya, it should be prioritize. Nah, dan seterusnya sudah benar ya. Untuk grammarnya sudah benar, untuk pengembangan ceritanya sudah baik ya. This is one of the best ya, sudah bagus. Mbak Titut sudah bagus. Cuman tadi yang keliru masalah ini tadi ya, yang gifted tadi ya. Jadi verb 2-nya gave. All of the things that I gave him gitu kan. Oke, ada komentar lagi nggak? Teman-teman yang lain mungkin ada yang menemukan ada yang keliru atau apa gitu ya. Oh ini nih. I'm proud of him ya. I'm proud of him. Nah kalau misal mau pakai give nggak boleh kasih I dong, ya kan?
Ya kan, orang kan taunya kalau ini kan jadi subjek verb objek gitu kan, subjek verb objek. Jadi kalau mau give ya gini aja, all of the give gitu kan, gives berarti ya jamak ya. Jamaknya give itu gives ya, jamaknya give itu gives. Nggak, give itu bukan verb mbak, give itu kata benda. Coba deh dicek ya, give itu bukan kata kerja, kata kerjanya give. Oh bisa ya, coba saya cek di ini. Kalau saya cek di kamus Oxford ya, jadi give itu kata benda. Oh iya ya, bisa, bisa verb. Oh, give, iya give itu bisa kata kerja. Oh jadi give itu menghadiahi ya, give itu menghadiahi, artinya menghadiahi. Oke bisa pak, ya berarti ini betul ya, setahu saya nggak bisa, ternyata bisa ya. Jadi give itu bisa jadi noun, bisa jadi verb. Jadi kalau nounnya artinya hadiah, kalau verbnya artinya menghadiahi ya, menghadiahi. Dan itu diikuti dengan objek ya, diikuti dengan objek. Oke, ada komentar nggak untuk ini punya Mbak Tito yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Lanjutkan ke ini, punya siapa ini? Mbak Pujianti online nggak? Mbak Pujianti nggak online. Oke, kalau nggak online nggak usah. Nanti saya periksa sendiri. Nah ini punya Mbak Endang. Oke, sekarang siapa mau baca ini? Latihan pronunciation. Kelihatan nggak nih? Terlalu kecil ya. Oke, who wants to read? Siapa mau baca? Yang ada mic mau baca? Silakan. Untuk latihan pronunciation. Oke, Mbak Miftah. Mbak Miftah berarti bareng Mbak Endang ya. Oke.
Jadi kalau ada yang pakai mic, biasanya kalau pakai handphone sih nggak perlu pakai mic ya. Karena kan di dalam handphone tuh kan otomatis ada mic-nya. Nah untuk yang pakai, nah ini sudah masuk ini. Oke Mbak Miftah silakan dibaca Mbak. Saya sampai mana? Bisa, Suara saya nggak, Pak? bisa, bisa, bisa. Bisa? Bisa. Oke, saya mulai ya. Ya. Oke. Good morning, Mr. Dev. This is my story about my family and friend. Allow me to introduce myself first. My name is Endang Puji Lestari. Just call me Endang. Endang is a common name like Mr. Dev's mother's name. Hehe. I'm 28 years old. I am 153 centimeters tall and my weight is salah penulisannya ya. Iya salah. It's 45 kilograms. I am thin. I live in Pati, Central Java, Indonesia. My parents are farmer. I have a brother. He is 34 years old. I have short, straight black hair. My skin is fair. I am married and I have got a son. He is 6 years old. His name is Tirta. At the moment, he is school in the kindergarten nearby my home. He has a good looking, but he is calm among his friends. I'm studying at Indonesian Open Learning University. I take English literature. I am also a helper. Ini Mbak. Mbak. In Hong Kong, I have many friends on my. I have many. Yang ini nih. In Hong Kong. Many friends. In Hong Kong ini. Wait a moment. I have many friends on my holiday. I usually take the boat together at the Causeway Bay. I usually go to the Causeway Bay earlier because I live too far from Causeway Bay. When I come, my friends were studying. They are very diligent and smart. Sometimes I give up because English is very bad. But I always keep learning until I like them. After finishing studying together, we are separate. My dream is to be a teacher. Because teacher is a noble. Teacher gives us many knowledge until we are clever. Hopefully my dream is come true. I have a friend when I high school. Now she is a teacher in Rang. Her name is Sri Hatati. She is calm, tall, and black sweet. I am proud for her because she is independent person. Already too long, I already too long. I and Tati have not meeting. I am going to Indonesia. I want to visit her in Semarang. I miss to her. Sometimes we are chatting via Facebook, but she is seldom online. She is still single. Really, I want to like ask her. She lives her father since 5 years old. Now her father is dead already. I am very sad. Success for my friend is actually is not dead. I think passed away is better. Oh, passed away. Yeah. Yeah. Lebih cepat. That's it. Itu bawahnya masih ada kok. Masih enak toh? Oh masih ada. Sorry Pak, masih ada. This is simple my story about myself, my family, and my friends. I'm feel many mistakes in writing, and I'm very difficult to speak in English. I will try and try. Nice to meet you, Mr. Ted. Success to all. Take care yourself and get well soon. Thanks for sharing your knowledge and experience to me.
Oke, menurut Mbak Miftah, Suaramu ya? menurut Lah kan aku ngomong menurut Mbak Miftah ini yang salah ada nggak? Grammar yang salah ada nggak? ada. Yang mana Mbak? Maksudnya dalam penulisannya ceritanya Mbak. Yang tadi dibaca itu. Komentarnya apa komentarnya? Iya, Pak. Centimeter tall and my weight. But itu kan penulisan ya. WI. Oh ya. Berapa ya aku pacar ngantuk. Oke, terus menurut Mbak Miftah gimana? Writingnya ini gimana menurut Mbak Miftah punya Mbak Endang? EIGH pakai I. Enggak. Iya, aku salah nulis. Oke. Terus kalau dari sisi apa ide yang disampaikan gimana menurut Mbak Miftah? Sudah bagus atau apa gitu? Sudah bagus ya. Good. Oke. Saya juga komplikated sih, dan saya nggak berani mempraktiknya orang lain, Pak. Oke, anyway, terima kasih Mbak Miftah tadi untuk cara bacanya sudah bagus ya. Overall oke ya. Kemudian kalau untuk ini ceritanya sudah bagus ya, pengembangan idenya sudah bagus. Hanya saja ke ini ya, untuk apa? Jadi tiap paragraf itu kurang topik yang dikembangkan dalam setiap paragraf itu terlalu banyak gitu ya. Jadi kecampur-campur. Misalnya tadi membahas mengenai apa ya tadi ya. Jadi ada bagian yang satu paragraf itu menceritakan beberapa topik gitu ya. Nah, ada baiknya kalau uh, ada dua topik yang berbeda gitu ya, ada baiknya dipisahkan gitu ya dalam paragraf yang berbeda. Jadi jangan disambungkan kan. Oke, misalnya ini ya yang jadi paragraf ini kan bercerita tentang Sri Hartati gitu ya. Bercerita tentang Sri Hartati. Terus yang bawah ini sebetulnya masih bercerita juga tentang Sri Hartati kan. Nah, ini menurut pendapat saya ada baiknya jika paragraf ini dan ini dijadikan satu ya, karena masih dalam satu topik yang sama itu kan. Terus tadi ada beberapa grammar mungkin yang agak keliru. Misalnya sudah benar. Mana ya tadi ya? Oh ya tadi Mbak Miftah agak kurang tepat mengucapkan ini ya, literature ya. Literature. Ya, literature tadi. Terus oh ini nih ya. Sometimes her daughter. Nah, ini sebaiknya jangan menggunakan past tense ya. Di sini menggunakan present tense ya. Mengikuti kata keterangan waktunya yang dipakai adalah sometimes. Ya. Sebetulnya nggak masalah juga sih ketika menggunakan past tense di sini.
Hanya saja kalau seperti itu ya, menggunakan past tense, artinya dulu. Jadi dulu kadang-kadang anaknya Laupan ya, anaknya bos itu nyuruh untuk merebus apa nih, kongi ini apa sih? Ya merebus ini ya. Itu dulu kalau kita menggunakan past tense. Jadi kejadian dulu, tapi sekarang sudah enggak. Tapi kalau di sini maksudnya masih dilakukan sampai sekarang gitu ya. Di sini seharusnya menggunakan verb 1. Ya, as ya, nggak usah kasih ed. Terus ini, after finish breakfast, harusnya seperti itu kan. Grandmother invites me to the garden under the flood ya. Oh ya, ini juga return ya. We return, nggak usah we are return. We return. To be-nya ini dihilangin ya, nggak usah pakai to be. Kalau memasak itu I cook ya, bukan I take a cooking ya. And then I cook aja, bukan take a cooking. Ini nih. On my holiday I usually learn together, bukan take learning together ya. I usually learn together. Nah, kemudian ini juga ya. Nah, kalau misalnya Mbak Endang cerita mengenai kebiasaan, jangan biasakan menggunakan past tense, tapi pakailah present tense. Jadi when I come, my friends are studying ya, sedang belajar. Jadi ketika saya datang, teman saya sedang belajar. Oke, when I come, my friends are studying. Kalau ini Mbak Endang mau cerita mengenai apa? Kebiasaan ya. Terus ini, sometimes I give up because my English is very bad ya. My English is very bad. Harus ada to be-nya di sini. But I always keep learning until as like them. Gak usah kasih s ya. Until like them. Oh, ini juga keliru ini. Bukan we are have tapi we have. R-nya dihilangin ya. We have to separate. Nah, terus ini teacher itu kan singular ya. Ya kan? Jadi harus ada gives, ada s-nya di sini. Teacher gives us many knowledges until we are clever. Hopefully my dream is came true ya. Kalau is came true. Kalau is-nya mau dihilangin, berarti hopefully my dream comes true. Ya, jadi bisa dua, is came true atau is-nya dihilangin menjadi comes true.